Ассалому алейкум, бародаро. Биёем бифаҳмем чи худаш каср чӣ маъно дорад каср. Барои фаҳмидани маяши мекашем сурат. Фарз кардем ки неми питсае. Биёем мегирем ҳамин питсара ба 8 қисми баробар тақсим мекунем. 2 қисми баробар шид, 4 қисми баробар шид, 6 та ба 8 қисми баробар чико кардем бародаро тақсим кардем. вақте ки ба ҳамин питсара мо чико кардем ба 8 қисми баробар тақсим кардем. ҳамин чӣ хел нависта мешавад? Мегӯянд ки ҳамин питсара гирифти тақсим кардӣ. розӣ ҳастед ки ними аломати тақсимай. тақсим кардем ба чанд қисми баробар? ба 8 қисми баробар. ана баъд масалан додарат меяд ки ака мумкин мада се қисми ҳамин питсара мада бите ай чанда ай 8 та. мега мада се қисмша ай 8 та. маънош се қисми ҳамин питсара ай 8 таша бите. маънош ними се таша мада бите ай чанда ай 8 та. баъд се тара мехӯра. додаратон омад. анака баъд хоҳартон меяд ки ака мада 2 таша бите ай чанда. аввал ба чанд қисми баробар тақсим карда будем? ба 8 қисми баробар. барои мегӯем ки ай 8 қисми баробар 2 таша мада бите. анака нигоҳ кунед. додаратон хӯрдак ай 8 қисми баробар 3 таша. хоҳартон хӯрдак ай 8 қисм 2 таша. анака савол якҷоя ҳардушон ҳамагӣ чанда хӯрданд? чанд қисма хӯрданд? ҳамагӣ 5 тара хӯрданд. ай чанда? ай 8 та. барои чӣ 8 то 8 ҷамъ намекунем? барои ин ки агар ай аввал ба 8 қисми баробар тақсим кардем, ҳамон 8 қисми баробар мемонад, зиёду кам намешавад. барои ҳам қадар ҳангоми вақте ки ҷамъ мекунем касрҳоро, бояд ки махраҷошон чӣ хеле бошанд? якхела бошанд. агар якхела бошанд, махраҷшонро просто менависем, ва суръатошонам боша чӣ кор мекунем? ҷамъ мекунем. адади болоиро мегӯянд суръат, адади поёниро мегӯянд махраҷ. бо мешавад касрҳои чӣ хели дуруст, нодуруст, омехта. биё бифаҳмем ки чӣ маъно дорад касри дурусту нодуруст. масалан агар ягон додари дигартон омадак бигӯяд ки ака мада ҳамон 8 қисмае ку 10 таша бите. ту мегӯй додарҷон бо шумо ҳама чӣ хубай? маънош қатъи ту ҳама чӣ хубай? ҳама ҷо сози охӣ? агар ҳамагӣ 8 та боша, ма ту чӣ хел 10 таша метавон? савол. азбаски ҳамин чиз нодурустай, барои ҳам мегӯянд ин касри чия? касри нодуруст. барои чӣ касри нодурустай? барое ки ай 8 қисм, агар ба 8 қисм тақсим кардагӣ бошен питсара, 10 таша дода намешавад, барое ки дар оҷо 10 та нестай. лекин агар бия бигӯя ки ака ҳамон 8 қисме ки тақсим кардем ку 7 таша мада бите, мегӯй о додарҷон ма тада метавонам 7 таша дода. барои ҳам мегӯем чӣ? ина мегӯянд касри дуруст, барое ки дурустай. ай аз 8 та 7 таша дода мешавад. барои ҳам мегӯянд касри нодуруст, касри дуруст. касри нодуруст кае? вақте ки суръаташ ай махраҷ чӣ боша? Калон боша. касри дуруст кае мегӯянд? вақте ки суръат аз махраҷ чӣ боша? Хурд боша. ана мера мегӯянд чи касри дурусту касри нодуруст. васта касри омехта. касри омехта гуфта кадом касра мегӯянд? ҳамон касре ки ай қисми бутун иборат ё бо қисми қасрӣ. чӣ маъно дорад? агар ман нависем се бутуну 3 тақсими 8, ин маъноро дорад ки ту се та чӣ дорӣ? се та питсаи бутун дорӣ. маънош целый. се та питсаи бутун дорӣ, бо як питсаи дигара боша ба 8 қисм тақсим кардану 3 таша дату доданд. маънош дада чӣ дорӣ? се та питсаи бутун дорию, бо ай 8 қисм 3 қисми як питсаи дигара дорӣ. намира касра чӣ мегӯянд? касри омехта. умедворам ки фаҳмидед. ана акна бо як ёдоварӣ мешавад вобаста ба ҷамъу тари касрҳо. ҳангоми ҷамъу тари касрҳо мо гуфтем ки махраҷҳоро ҳамчун чӣ мегирем? ҳамчун меҳмон.
کسی اگر جمع و تر کسرها یا ویدیو دیگه فهمیدگی بودیم اگر تماشا کردگی نباشین بطور داموجه تماشا کنیم. ما گفتیم که برای جمع و تر کسرها زیرا گفتیم که باید که مخرجشون چخیلی باشن یک خیله باشن. مثلا اگر ما نویسیم 1 تقسیم 20 جمع 3 تقسیم مثلا 10 ما گفتیم هنگام جمع و تر کسرها مخرجا چی هستند؟ مهمونان. خونتون میتونه بیا یا 20 میمون یا که 10 میمون. همگی چند تا خودروک بخریم که همشون در برابر تقسیم شوه و یگان تا مونده نمونه. اگر 20 میمون بیا 20 میمون هم تقسیم شوه، اگر 10 میمون بیا 10 میمون هم تقسیم شوه. راضی هستین که اگر که 20 تا خودروک بخریم هر دو حالت ده میتونیم که برابر تقسیم کنیم. مثلا اگر 20 تا خودروک خریدیم 20 کاسومان میگیم هر یکش یا تایی میرسه. اگر 20 تا خودروک خریدیم و 10 مهمان اومد هر یکش چند تایی میرسه؟ 2 تایی میرسه. 1 ضرب 1 میکنیم 1 جمع 2 ضرب 3 میکنیم 6 میشوه 7 تقسیم 20. انا اگر باشه مثلا 1 تقسیم 15 مثلا جمع 3 تقسیم 20 چند تا خودو خریدم نکره که اگر 15 میمون اومد 15 میمون هم تقسیم شوه برابر. اگر 20 میمون اومد 20 میمون هم برابر تقسیم شوه. مثلا 20 تا بخریم بسنده نیست 20 تا خودو بسنده نیست برای که 15 کسا برابر تقسیم کردن نمیشه 5 زیادی میمونه. بیایم نباشم 20 تا نمیخریم و 2 برابر زیادتر میخریم. مثلا 40 تا میخریم. اگر 40 تا بخریم بسنده 40 تا بخریم بسنده نیست 20 میمونه و 2 تایی میرسه. لیکن 15 میمونه تقسیم کردن نمیشه برای که 15 میمونه میتیم 2 تایی 10 تا زیادی میمونه 10 خودک زیادی برای که 40 تا بسنده نیست بیایم میخریم 3 برابر زیادتر مانوش 60 تا بخریم. 20 تا خرید نرسید 40 تا خرید نرسید بیا 60 تا میخریم 60 تا بخریم بسنده باشه 60 تا خودو خریدیم 15 کسا چند تایی میرسه او میرسه 4 تایی. اگر 20 میمون بیا هر یکش میشه 3 تایی 4 ضرب 1 میکنیم میشه 4 جمع 3 ضرب 3 میکنیم میشه 9 4 جمع 9 میشه 13 تقسیم چند تقسیم 60. انا اگر ما مثلا نویسیم 1 تقسیم 3 تقسیم 4 جمع 4 تقسیم 5 خونتون چی کی اومده میتونه 4 تا مهمون یا که 5 تا مهمون چند تا میخریم خودک راضی هستین که 20 دونه. اگر 20 دونه خودک بخریم 4 کاسه چند تایی میرسه 5 تایی 5 کاسه چند تایی میرسه 4 تایی 5 کاسه چنده 15 جمع 4 کاره 4 چنده 16 میشه 31 تقسیم 20. انا که مثال آخران اگر من نویسم 1 تقسیم 20 جمع 5 تقسیم مثلا 30 چند تا خودک بخریم که اگر 20 میمون بیا برسه 30 میمون بیا برسه. مثلا 60 تا خودک بخریم بسنده لیکن تو میتونی گفته که چرا 600 تا نمیخریم برای اون که باید ما مقداری خردترینش بخریم 600 تا بخریم که در خونه پل نمیمونه اگر 600 تا خریده بیای باشه در خونه سرد میکنه برای هم قدر باید مقداری کمتر بخری معناش که همین مقداری بخری که ای خونه سرد نکنن کدام وقت خونه سرد نمیکنن وقتی که 60 تا بخری مثلا 120 تا خریدید میشه تقسیم کرده اگه 120 تا بخری خودت بی اوقات بمونی برای قدر 60 دونه میخریم 20 تا مهمون اومد 3 تایی میرسه شون اگر 30 تا مهمون اومد 2 تایی میرسه شون 3 ضرب 1 میشه 3 جمع 2 ضرب 5 میشه چند 10 جمع میکنیم 3 جمع 10 میشه 13 تقسیم چند تقسیم 60. همین ویدیو دا هم فهموندم چرا هم فهموندم مفهوم کسره هم فهموندم جمع کردن کسره را لیکن اگر تر باشه برادرها هم کار میشه پروست دیگه تر میشه پروست تر میکنیم اگر فهمو باشه خیر اگر خوین وظیفه خونگی میتونین در اینستاگرام نویسین میتونین وظیفه خونگی رو کنم.